Zatini koktibi koktuma naitongnai hastini lukurongno pulis kang lamsokpiro tabuk phai sokpaijak ang long trebili dolai hangkoni bisingo khobjak hokutuisa rung noklawo phainai 25 tarik tai 26 tarik Council of Triprasa hodani kaisa kotor festival songsajagui tongo 19 দফা এবা 19 জাতিনি কাইসা কত্তর বেলাইখানা নাংকুকমানি ফেস্টিভ্যাল হিনজাগো ও ফেস্টিভ্যাল গোबांमा আমচাইনি লুকুরংনো ফাইমানজাক ফাইনাই হাজার হাজার বরক ফাইনাই নরকनो जतनो खाबाय खुबाय कयो नरक अ पान्दाव फाइमानजाक फाइनानि बागै काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदा 19टा जाति जे और फाइनाल अबखाय कबयनो कारखाय जोंथ टाउन बदर बा आगरतला बा खुमैलो गोसुं खायो ग्राम अंचल जदि खायखा हिकाय अबसिनि आर क्या सोसाइटी नि बागै आर किसा काम सोसाइटी नि बरनि बागै आर किसा काम इकाय 25-26 तारिख जों 25-26 अक्टोबर 2025 सालाव काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदानि फिल्थाम माने फिल्थाम ओखाबे माने बिसिकायथाम ना थर्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस बिसिकायथाम या ओ अच्छा अच्छा थर्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस आरो अंनाय कई आबो खाय आरैनो जों त्रिपुरा सोसाइटी बा त्रिपुरा साजे जाति 19टा जाति जों बाराय ठीक अनेक किछु सामाजिक गत अनेक किछु जोंनि समस्या दङ प्रब्लेम दङ आमाखाय जोंनि कास्टमारि लरक जोंनि कास्टमारि दङ सिरि सुदामि जोंनि जे तांमानि माने बिचार आचार खायमानि रीति-नीति अबसि कास्टमारि जों रायदा जे बानाय माने दखानि जे रायदा अबसि ताबो माया एडिसि गभर्नमेंट अब बक्सुन रखा थेनो याफाले रखा किंतु स्टेट गभर्नमेंट नि और ताबो तंको एकमात्र जमातिया होदासि मा आरो अन्नान्य जाति रक अन्नान्य जाति बोलते 18टा सोसाइटी जरा बंकु माया को कमने किसा चिनि जे केबेमु इतंगाप्ले काचिनि रायदा सिं बिचार खायो चिनि रायदार मते काइलायो बल्लायो आदि आखुगो कुथि बगो जे रायदा तायदा त माने आबत्रसु खाइले दङ आबो लिखित आकारे आबसुं गभर्नमेंट नि थानि जे त्रिपुरा हास्तिनि जे हास्ता हापांनि थानि जों माखाय खूब जानाय अबन बेजों एकटा कक्सालायनाय द्वितीयता कखायतामा जों 1941 चिनि जे त्रिपुरा हानि जों बरक काबां मौनि सालायजों और बरफ बाङै दङ बांते एरपरेखाय 1961 रगो आबारखाय माने बाक्सारा ओइ ढाका ओंखाय 1971 सालखाय एमन भाबे बरफ फायका इजांनि बरफ फायका हिकाय जिनर बरफ अनेक 15 लाख हाय बरफ हाबका जिनर 15 लाख बहाय बरफ दङ एरपरेबो 15 लाख हाय बा फातानि बरफ फायका गुबु दिखाय फायका आवत नक जों सरक सायमानो त्रिपुरानि बरफ सायमानो और भारत बाय इंडियन नि जे भारत स्वाधीनता पुरो माने साका बा पुरो आपरो इंडियन भारत जे धर्मनि बागै टंथारनि बागै किसा जिनि हा फेरलाय थाका पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान जारा तंगाय बखते मुस्लिम नैबा आखाय चिनो रखे जार तो हिंदू एकाय मुस्लिम बर थानाय हिंदू बर थानाय आगे तो बांला ताके पूर्व बंग पश्चिम बंग होय थाङा एकाय जों बर थानाय उ बर थानाय आबा एकटा बितर्क चले माने समयो एमन अंखा एकाय सब बजं थानाय आबा एकटा गन्डगोल समय एकाय त्रिपुरा जबोने बर हाबैया टंखाय माने एर परेबो 1971 सनबो और दांगामा हांगामा बुलाय तलाय बक एकटा प्रथम करे बासाती आंदोलन खायो एरपर खाइते बक নিজস্ব একটা রাষ্ট্র গঠন খাইনান বগে বক চেতন লাগাই অরবচিনি ত্রিপুরা হাগো বড় হাপিখা চিনি বড় মেজরিটি মানে অরঞ্জন মাইনরিটি থাকায় ওই যে একটা বিষয় তুই হয় অবশ্য মাসানে মাইগ্রেন্ট ইলিগেল মাইগ্রেন্ট অবৈধ অভিবাসী বক হাবানি ন जों बायदि माथाकनाय एक कालाव जों 1963 ना 1953 आवाहे रगो बोलते ओ सचिन्द्रलाल सिंह जे भेरानासी जे फाइमानि सचिन्द्रलाल सिंह बो मुख्यमंत्री फार्स्ट ओ समयबो अनेक बर बांलादेशनि बर फाइजा पुनर्बासन रखा ठीक असमय रब अनेक बर फाइका जों माइनरिटी थाका किन्तु एरपरेबो जे युद्ध 1971 सन जे युद्ध जे बांलादेश अमन समयबो अनेक बर फाइका एरपरेबो बांलादेश स्वाधीनता अमन परबो बर आर थायो
त्रिपुरा हाबै फैखा ओंखाय जों ता लेटेस्ट दे जों मात्र 31% बखाय 69%। ताबो खुंस दङ दं होबो ताबक जदि जों जे सेन्सास खाय जों 20% थानाय अबनो बन्द खायना नंथं ঠিক আছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বক খাইকা দে 2014 সাল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বক সাকা যে ইংগা পাকিস্তান আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বড় ধর্মান্ত বা টংখাননি বাগৈ কেবেং মুঙো যদি ইনুনি হাবৈ ফাইনে হিকাই বংনসুং ইনুনি বড় হিনি বক ইহানি বড় হিনি বক গছেনা হিনয় ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বক অবহাইকে একটা রায়দা সাকলাইকা जोंखै सानाव नाय तामा इनो যদি আইখে গছে মান টংফু শুধু ত্রিপুরা মাং তা হেতং নানিবা ত্রিপুরার বাইরে অন্যান্য জায়গা বই স্টেট দং অন্যান্য জায়গা হলদি এক কালো যে ইন্দিরা গান্ধীনি আমল 1971 সন যে ইনানি যে অভিবাসন বা ইননি যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যে হাপৈ মানি যুদ্ধনি বাগৈ বন দণ্ডকারণ্য উড়িষ্যানি অর হলনানি কক আন্দামাননি কুব দ্বীপপুঞ্জ কব হলনানি কক্তমানি এরপরে হরিয়া ইনো ফাই তো ফাই কাকে তো স্বাভাবিক जों नायो ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যদি অবহেলা জায়গায় আঁকায় যে হিন্দুস্তান বড় মানে হিন্দু জাতি সম্প্রদায় বা হিন্দু ধর্ম যারা খাইনি রক আফগানিস্তান পাকিস্তান বা বাংলাদেশনি বড় ফাইনাই जों গসে লানাই চিনি আহানি বড়কে শুনো ত্রিপুরা মামুয়া বলি স্টেট অন্যান্য জায়গা তেলেন থান্দি जों মনে সাগো जों বংনি কোনো কেবে মুই করে অন্যান্য হাগো তেলেন থান্দি जों চিনি অর ফাইকা আঁকায় তাবক চিনিনি যে ভারতবর্ষনি চিনি বাজেট বুঝক দं 18,000 কোটি বা 19,000 কোটি হ্যাঁ আর जों बुसुमान बा किच्छु माया बोले शहर बन्दर मानो 80% चिनी हिनो बानो जों 20% अबैखे चानाय चिनी साख्रि बक बागै लागो हातानि बर फैमानि चिनी साख्रि नौकरी सारा बाय लागो चिनी हा सेजागै दङ जों ता जारा चिनी हिनो जारा दंनाय चिनी हा जोंसो पाहा कासाम दंनाय बरकसे माया दङ आसाम दंनाय माया के चिनी र फाय चिनी बरक चिनी हासे जों सेजाय दङ अब ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বো নাইনা দরকার দরকার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বো অব নাইনা দরকার বো স্টেট তামা শুধু বরক দামান মঙ্গলা বরন সমাধান খাইনানি বরন বড় বড় সিতংনা বো সুংনাंगौ বাগৈ এটা কাইসা जों খাইনা নাंगौ ইনকা আরে লাস্ট ককেতামা চিনি ইনো যারা টংনাই রক जों তা আগে রক কাগজ পত্র করে ইনকা হাজং লুক টংনাই দं ইনকাই চয় বা সুনি আমলনি যে জায়গা তা বুসু বাথাই হইব বিনি মুক্তি জায়গা নয় দङ अब कागज जों खाइमे दखा जों खाइ साना नांगौ माने अब जमी जरिप सेटेलमेंट যদি কাছা হয় বছর বুসুনি আমলনি জায়গা ন বুসুকসানি মুক্তি খাই রখায় যে জায়গা যে দं দুই কানে দখা তিন কানে দখা জায়গা যেটা যে নকটা দं অর বিনি মুক্তি খাই রনানি অবশ্যই দরকার দङ जों ता कागज खाइमिया सयजनी मुक्ति জায়গা अब खाइना थाखाय तामा 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 बसै कागज बर दं औ कागज करे আরে বনো যে জায়গা যে বড় তো অব সেটেলমেন্ট খায় বিনিময় জরুরি আবহাই কেকিসা ওই তাবো আরো এফআরএ ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006 সাল অঙ্গ ইনকে তাবো ত্রিপুরা হনাই দি ফরেস্ট আইন অ্যাক্ট অনেক পাত্তা মানো অনেক পাত্তানি কাগজ মাখা পাত্তানি বিনি জায়গা বড় তো নিজে সাইমিয়া শুধু অফিসিয়াল সিমি বক মেইনটেইন থাকা প্র্যাকটিক্যাল বিনি জাগানো বড় টংকা অব জাগারে অনেক বড় চিনি ল্যান্ডলেস হই টংকা তাবো অবনো গভর্নমেন্ট বক কাইকে নাইকনানি বাগৈ जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा 19টা জনজাতি অরত 25-26 অক্টোবর 2025 সাল এনে जों बुथुमलायै চিনি জানি জানি नांमानि जों बक सालायनाय बागै जों आबा एकटा प्रग्राम थायो मासामुं रासामुं रबो दंनाले मासामुं रासामुं दङ लास्ट डे 2000 कालचारेल प्रोग्राम दंनाय 26 तारिख अक्टोबर लास्ट दिखे चिनी तामहिन 25 तारिख नि प्रोग्राम शिड्यूल गता दं 25 तारिख प्रोग्राम खाय शिड्यूल खाय चिनी छुटो दफानि जोंनि स्पीच दं ना ता दङ कलय दङ जमाते दङ त्रिपुरा दङ देब बर्मा दङ उनिसा जातिनि चिनी समस्त किछु बड़ बड़ जों दं अबसं बुथुमै चिनी एकटा कक सालायनाबो चिनी सोसाइटिनि के जों बगबनो ঐতিহ্যবাহী চিনি তামা তামা दं चिनी माइलु मतम खुलु मतम हे आबते जाति विभिन्न एकटा বিষয় जों काथारक दङ आबनो चिनी सिरि सुदाम जों लारंना बागै जों ता खायदं आबनो एकटा जों एकटा प्रथम चिनी सोसाइटिनि बागै सालायना बागै चौधरी रुवाजा आबाहाय राय विभिन्न जातिनि लोक सालायनाय
सेकेंड सेशन के 26 तारीख और 26 तारीख कई आइबोके ओपन सेशन आइबोके सेमिनार होनाय বিভিন্ন স্পিচ যারা রিসোর্স পার্সন বক্তব্য লাগায় और लास्ट दिगे न खेला धुला किसा खाइनाय एमनेके 19 दफानि जे फाइनाय रक बक जत्तनो जार जारनि गनि दफानि मासामुं रुक तयफिनाय दिनो 19 दफानि सरंनि मासामुं तो जों सालायका जों तनानि कक लामा যদি কাসাল হিকাই जों थाइमा गाला किन्तु सामा जारा जोंनि ससाइटिनि सामा दं हिकाय बंनो एंगेज खाय हिकाय जागो हिनि साबले लामा साब्रुम बिरनिया लिम्बकाफा बिखुनो जागा फाइनानि अनेक समय तो कासालबा अरनि बर आबाहाय एकता दंखाय हिकाय अरबायनो काबार खायखा जों खुसि होय साबले हिंगा चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे फातार रग चिनि त्रिपुरा सारक अबाहाय जाति नायतंग जाति रग दङ रियां जाति रग दङ बग्रक फाइनाय दे एमनेके प्रग्राम रग नाइ म इंटरनेशनल कोनो प्रोग्राम करे इंटरनेशनल आइफों नगनि बिसिं तखे नग इनभाइट रग रग दर त चिनि बिसिङाव जों हाय अबाहाय इनभाइट खाय जाया बा खायनानि बसिनि एते कॉस्टलि रां बुजा नांगौ दरकार कायसा बरनो जे इंटरनेशनल बरनो तबुना हेकादों बिसा नांगौ उनि किसु नांगौ बरतनाय बाखलि थानाय बाखलि फैनाय अबाहाय नांगौ हिनाय आपातत जों अबनो याग्रगराया अच्छा जोंनि त्रिपुरानि बिसिना जों खायगा परबर्ती समय रो हुं चेष्टा खायनाय फुलिनो दङ जोंनि थाइलेण्ड फ्रान्स जार्मानी बिभिन्न जायगायाव जोंनि बे प्लासर बुंबारा अबाहायथ दङ ओमफ्राय बनसों ताय खंगरा खापलेसिं जों आबाहाय एमनेके प्रोग्राम ताकलायनि सिमोन्दै प्रथम बार जों जागना आगिरबो खायजा इ प्रोग्राम खाय 2021 नि बिसिनो समयनि जरा नै न म चेंजाक मानि